खोलिला हीराकुद डैम तो देखुवे मो पछपट अच्छी हीराकुद डैम ये एक्सक्लूसिव चित्र देखुवे रिपोर्टर स्टूडियो आज जहाँ समय अच्छी 6 तारीख सकाल 10:30 समय आज हीराकुद डैम रो 12टी गेट खुलिया जहाँ निष्पत्ति आज देखुवे ये एक्सक्लूसिव चित्र ये हीराकुद डैम बर्तमान आज जो चलित वर्षर प्रथम बन्या जल आज निष्कासित होउची समस्त अधिकारी निर्वाही जंत्री डैम रो कर्तृपक्ष एवं समस्त स्टाफ एकत्रित होई पूजा अर्चना कला परे आज चलित वर्षर प्रथम बन्या जल आज निष्कासित होउची ऊपर मुंडरे एक्चुअली बहुत वर्षा होती आमर जो ओडिशा पट जो सुंदरगढ़ कुचिंडा और झारसुगुड़ा तेणु भेडेन आउ इब्रे माने जोर इनफ्लो आसी से हिसाब ताकू आखिरे रखिकी आम बर्तमान 12टा गेट खोली माने खोलिबार निष्पत्ति नहीं कि जो रेनफल गुड़ा आईएमडी सब आसे 11टा बेले 11टा पर पुणी आम हिसाब करके देखू जदि दरकार पड़ो खोल जाई पारे दरकार न पड़ो 12टा कंटिन्यू कर तल मुंड को किसी विपद ना कारण 12टा गेट 2 लाख क्यूसेक पानी रे किछि हबनी आगु कोन अछि वर्षा ऊपर मुंडरे आईएमडी तो देइछि रेनफॉल अच्छी बोली कहूछि देखा जाऊ कोन हो केते पानी पारा बाहरियो बाटा गेट देकी 12टा गेट देकी हमर लक्ष्य 80,000 प्लस हमर जो जाउछि पावर चैनल आ कैनाल रे तेणु से लक्ष्य से 2,15,000 कलमा 56टा गेट खोलतिला काली संध्या सुधा ना कलमा गेट रे हमर एते ये रहुनी कारण पानी आसले से बाध्य खोलियो नले तार बन्या है 40 घंटा पाखा ना प्रश्न उठू ना कौन प्रकार बन्यार आशंका ना हाँ ना सब जो फांका अच्छी प्राय ना हो पानी मुंडुली लक्षे अराउंड लक्षे अच्छी आठू जाई के 2 लाख जीव 3 लाख किसी हम बढ़ी पारे से हिसाब कर देखा माने कंटिन्यू कर कि 2-4टा बढ़ी पारे नहीं नहीं ही से आमर जो इनफ्लो आसे जलस्तर यही मास शेष सुधा 605 हाँ आमर पूजा अर्चना कराला आमर संबलपुर जिलापाल म्युनिसिपल कमिशनर आसते गेट खोला जदि आम कहवा तो बर्तमान सुधा 609.54 फुट पानी बर्तमान स्थिर अच्छी एवं जहाँ 630 फुट यही हीराकुद डैम रो पानी रहिबा जा क्षमता अच्छी ते समय अनुसार समय प्रति मासर जो पानी रो आकलन करा जाए एवं प्रति मासरे ए पानी को आकलन कला परे जा प्रति मासे किछि किछि पानी छड़ा जाए जेहेतु आज जेहेतु वर्षा ऋतु तेणु चलित वर्षर जेहेतु छत्तीसगढ़ रे वर्षा प्रबल बढ़ी जाइए तेबे एकुडे आज छत्तीसगढ़ रु 2,01,316 क्यूसेक पानी बर्तमान प्रवेश कर प्रति सेकेंड रे तेबे आज जेहेतु सूचना अच्छी जहाँ निर्वाही जंत्री सूचना अच्छी आज 12टी गेट खोलिया जहाँ निष्पत्ति नियाई ये प्रथम पर्यायर पूजार्चना कला 10:30 समय ये प्रथम बन्या जल आज निष्कासन होची तेबे एकु नहीं देखुए बर्तमान हीराकुद डैम रो ये रिपोर्टर स्टूडियो रो एक्सक्लूसिव विजुअल देखंतु ये प्रथम बन्या जल निष्कासन होची जदि आम कहवा ये जदि लिकेज पानी कथा कहवा प्रति केनाल को बर्तमान 37,928 जो पानी बर्तमान छड़ा होची एवं ये जो बन्या जल को निष्कासन होची ये बन्या जल बर्तमान मुंडुली को पहुंचिया पाई पाखापाखि 30 घंटा समय लगे तेबे हीराकुद डैम जो जेतु चलित वर्षर बन्या जल आज निष्कासन होची एको देखिया पाई डैम ऊपर बर्तमान 2 किलोमीटर जो डैम जो केनाल अच्छी तार रास्ता रे बर्तमान शह हजार संख्या रे बर्तमान दर्शक देखुंती एको नै कि बरगढ़ आइसंती दर्शक देखम कथा हिजवा आपण आइसंती बरगढ़ डैम देखिया पाई कोन देखिले केमति लागुची बहुत खुशी लगुचे आम सब वर्ष आईसु आथर भी आसीचु माने गोटे वर्ष टाकबार के पड़सी देखबार लगी जेन प्रेसर रे सेटा आसुचे माने देखबार लगी से व्यूटा बहुत बढ़िया लगुचे आउ गोटे बदे 8:30टा गेट खुली सारला न आउ किछि समय पर सब खुली जबाबा की लागुचे बहुत खुशी लगुचे पाग तो बादलिया पाग भाई करिछा टिके टिके वर्षा भी होचे सेति लगी बेसी खुशी लागुचे हमें 8:30 रु इनो वेट करिछु आउ एते बेलु से सायरन बाजुचे लास्ट सायरन बजला परे हमर गेटटा खुलला हाँ रील्स बनिछु फोटो भी नैछु आज्ञा हाँ ना सेठी बोधे नहांती आमे इनके आसी करे देखुछु बहुत खुश लागुचे बहुत लोग देखिबे आइछन भल भीड़ जमी छे और भल लागुचे माहौल टा भल अछि देखुथिबे
ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କଥା କଥା ହେଇଯିବା ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା? ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲୁଣି 8ଟା ବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଇରେନ୍ ବାଜିଲା ସେତେବେଳଠୁ ଆସିଲୁଣି 8ଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 10:30 ଖୋଲିଲା 11ଟାରେ ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଆଜି ଖୋଲା ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଛି ମାହୋଲ बहुत बढ़िया लगे आज तो जेहेतु वेदर भी बढ़िया अच्छे टिके वर्षा भी होचे पवन भी होचे बहुत बढ़िया लगे खुशी लगे देखा एमती तो वर्ष को थरे ही मौका मिले हमको देखा लगे तो हेडा ही बेसी भल लगे ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି आज्ञा आज्ञा स्थानीय लोक ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଆସନ୍ତି हाँ प्रति वर्ष मैं आसे सब बेले मो सांग मान सहित ना तो मो फैमिली मान धरिकिना सब बेले मैं आसे देखा लगे हाँ हाँ बढ़िया लगे ତ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୀରାକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଭଦ୍ରକରୁ ବରଗଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଠି ଇଏ ଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଏ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଜି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓର ଇଏ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଜି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ଆଜି 12ଟା ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଖୋଲା ହେବ ଯାହା 609.54 ଫୁଟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ଜଳସ୍ତର ଅଛି ଯାହା 630 ଫୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ କେତେ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହଉଛି କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହା ଆକଳନ ହେଲା ପରେ ଆଗକୁ କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଢିପାରେ ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ବି କରିଦିଆ ପାରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ଏକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଡା ଗାଇଡଲାଇନ ଯେ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିକୁ ଦେଖି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହେଇଛି ଯାହା 100 ମିଟର କି 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଛଡା ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଇଏ କଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯାଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବି ଠିଆ କରାଯାଇଛି ଇଏ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଛଡା ହଉଛି ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ଡ୍ୟାମ୍ ର ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଆମ କେନାଲ ର ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡା ଯାଉ ନାହିଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟା ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସରିଥିବା ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ଆଜି 12ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ସେ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ଯିବ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡୁ ସବୁଆଡୁ ମିଶିକିରି ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଜି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇଏ ଆଜି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଜି ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭିତରକୁ ନ ଯିବେ ଏବଂ କେହି ଯେମିତି ରିଲ୍ସ ନ କରିବେ ସେଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଗରୁ ରିଲ୍ସ କରିକିରି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇଛି ଏବଂ ବଡ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଇଏ
डैम कर्तृपक्ष कड़ा निष्पत्ति देखु ये सीधा सड़क दृश्य जहाँ आम पाखे खबर अच्छी बर्तमान 12टा गेट खोलिया डैम कर्तृपक्ष निष्पत्ति नहीं आज जहाँ कहवा 609.54 फुट पानी बर्तमान हीराकुद डैम रे स्थिर अच्छी एक दृष्टि रखी जेतु नियम अनुसार प्रति मासरे जल स्तर को बपा जाए केते कौ पानी केते गेट खोला हम ता निष्पत्ति डैम कर्तृपक्ष नथी जेहेतु 609.54 फुट पानी बर्तमान स्थिर अच्छी छत्तीसगढ़ जेहेतु 2 लाख रु ऊर्ध्व क्यूसेक पानी प्रवेश करुच्ची एथिलागी डैम कर्तृपक्ष आज प्रथम पर्यायर 12टा गेट खोलिया निष्पत्ति हीराकुद कैमेरा पर्सन विराज सुभाष द्वारा रिपोर्टर स्टूडियो।